میں اس سے بڑا ڈفرینٹ سٹارٹ تھا کیونکہ اس صحافت کی طرف آ گیا, جنگ سے میں نے لکھنا شروع کیا. کر پا رہے ہیں پولیٹیکل وے میں سر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو دنیا والے وہ 6th جنریشن وار کی طرف جا رہے ہیں. بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہو گیا, بڑا اسٹرینج سا اس شوق میں. لیکن کیا دے سکتے ہیں پھر سب کو؟ ایجوکیشن. اور وہ ہے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ڈسٹارٹ کیا گیا ہسٹری کو. تو ہمارے یہاں میں بڑا گلہ کرتا ہوں اپنے سائنس کے اساتذہ سے, کیریکولم چودھری صاحب کے پاس ایک ایسی لائبریری ہے جس کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس میں وہ کتابیں موجود ہیں جو ہمیں عام ملتی نہیں ہیں. تو کبھی 2 اخبار تھے, ایک اخبار تھا, 2 اخبار تھے, ان کی بڑی صحت کھلانا چاہتا ہے, کوئی روٹی کپڑا دینا چاہتا ہے ہمیں, کوئی ہمیں حقیقی آزادی دینا چاہتا ہے. وہ یہ تو بتائیں کیسے پروگرام کیا ہے اس کے پاس, کیا اس نے کیا چینج لے کے آیا. السلام علیکم, میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ظیفیات. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. مجھے, میرے گیسٹ کو, میرے پیارے پاکستان کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری و ساری ہے, سیکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میرے ساتھ ساتھ آپ بھی بہت کچھ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اڈاپٹ کے بعد ایکسیپٹنس کی جانب جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو گرومنگ کی طرف لے جاتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جن بھی شخصیات کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جا سکے ان سے کچھ سیکھا جائے اور اس کے بعد اس کو اپلائی کیا جائے. تو آج ایسی ہی ایک معروف شخصیت, صحافت کا بہت بڑا نام, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, ہم یہاں پر آئے اور ان کی جانب چلتے ہیں. آپ چیف نیوز ایڈیٹر ہیں نوائے وقت کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھا جا سکتا ہے ہم جیسے نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو آج ہم بھی سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. جناب دلاور چودھری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے, اپنا وقت نکالا. سر تھینک یو سو مچ. میں اسٹارٹ یہاں سے لیتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو اپنے مینٹور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی میں جو ہے ان کی چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں, لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی بیک سٹوری کیا رہی ہے, ان کا آغاز کہاں سے ہوا, پھر وہ کس طرح سے ہرڈلز کو فیس کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ بے شک مختصر وے میں یا جس بھی انداز میں جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیں. حذیفہ, میرا تو جو لائف ہسٹری اگر آپ سمجھیں, جو کچھ میں اس وقت کر رہا ہوں, میں اس سے بڑا ڈفرینٹ سٹارٹ تھا میرا. اچھا, کہ سمجھے کہ بڑا زگ زیگ ہے. پہلے میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا. ایک سائنس اسٹوڈنٹ کے طور پہ ایف سی کالج میں میں نے پری انجینئرنگ سبجیکٹس کے ساتھ جو فرسٹ ایئر ہے وہاں ایڈمیشن لیا, اور پھر جو ہے وہ انٹر کیا ایف سی کالج سے. تو میرے مارکس جو تھے وہ اس میں 8 نمبر جو تھے وہ کم تھے, جو رہتے 2 لاسٹ پہ رہ گئے, لاسٹ فیکلٹی کے لیے انجینئرنگ کی. ان دنوں ہمارے این سی سی ہوتی تھی, 20 مارکس ملتے تھے. انفارچونیٹلی میں نے وہ نہیں کی ہوئی تھی, بٹ میں زیادہ مطلب مارکس مل جاتے, مجھے نمبر آ جاتے, بن جاتے ایگریگیٹ. ٹھیک ہے. اینی ہاؤ وہ کوئی سلسلہ ایسا بنا کہ میں 1 سال کے لیے این سی سی کرنے لگا. ٹھیک ہے. تو تھا کہ اگلے سال زیادہ سے زیادہ 2-4 مارکس بڑھ جائے گا میرٹ, تو میں پھر آ جاؤں گا. پھر آفٹر 2 ایئرس آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ فیکلٹی بھی چینج کر سکتے ہیں. تو آپ کسی طرح انٹر ہوئے, لاسٹ فیکلٹی میں ہی صحیح مائننگ تھی. پھر اس کے بعد میرا خیال تھا کہ الیکٹریکل کر لوں گا. اچھا. تو دوسرے شہر جانے کی اجازت نہیں تھی. میرے 2 بھائی جو ہیں وہ والد صاحب بڑی ارلی ایج میں میری فوت ہو گئے. تو اس کے بعد 2 بڑے بھائی جو ہیں وہ یورپ چلے گئے. تو پھر ہم جو 2 بھائی رہ گئے, انہیں اجازت یہ نہیں تھی والدہ کی طرف سے کہ آپ لاہور سے باہر جا سکیں, جو کرنا ہے یہاں کریں, ورنہ دوسری جگہ بھی اپرچونٹیز تھیں. بہرحال وہ این سی سی شروع کی کہ 1 ایئر میں یہ ہو جائے گا, تو اس کے بعد میں ایڈمیشن لے سکوں گا. لیکن آپ کو پتا ہے کالج کا زمانہ ذرا بے فکری کا ہوتا ہے. جو میرے انکل تھے وہ بھی ان کی بھی ٹرانسفر ہو گئی, وہ بھی لاہور سے چلے گئے جو آرمی میں تھے, تو وہ بھی کوئٹہ چلے گئے.
تو میں نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی NCC کی. اچھا. وہاں بھی ٹیم جن کو انکل نے کہا تھا جو دوست تھے وہ بھی چینج ہو گئے. صحیح. نتیجہ یہ ہوا اینڈ آف ایئر میں گیا تو انہوں نے کہا جی آپ آئے ہی نہیں, آپ کو ہم نے ڈراپ کر دی. ریزلٹنٹلی مجھے پھر BSc کرنی پڑی. اچھا. تو میں نے پھر گورنمنٹ کالج کی بجائے FC کالج ہی کو چوز کیا. میں نے کہا جو میرا پرانا ایک مادر علمی ہے میں وہیں رہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر FC کالج سے گریجویشن کی. مین وائل میں نے لکھنا شروع کر دیا نیوز پیپرز. تو پھر چونکہ اس صحافت کی طرف آ گیا, جنگ سے میں نے لکھنا شروع کیا, تو پھر میں نے کہا کہ اب یہ اسی کو کریئر کے طور پہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے. تو پھر میں نے MA پول سائنس کر لیا پنجابی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس طرح پھر مجید نظامی صاحب جو کہ صحافیوں کے امام ہیں, بے شک بے شک, تو ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ فری لانس لکھتے ہیں, کیوں لکھتے ہیں, آپ جوائن کیوں نہیں کرتے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا اچھا. تو انہوں نے پھر مجھے جو ہدایت کی کہ آپ کام کریں ایک فل ٹائم جرنلسٹ کے طور پہ, فری لانس نہیں. تو پھر میں نے نوائے وقت جوائن کر لیا. صحیح. تو تب سے لے کے اب تک 31-32 سال سے میں نوائے وقت کے ساتھ ہی منسلک ہوں. بڑی آفرز دوسری جگہ بھی آئیں, لیکن پھر میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. واہ واہ. یہ تو مطلب اسی طرح میں نے بھی پھر اپنے پروفیشن میں بھی توحید کا ہی قائل رہا. کیا بات ہے. آپ نے وہ ویریشنز جو ذکر کیا کہ مطلب ایکسیڈنٹلی آئی یا اللہ کی طرف سے دیکھیں گے, وہ ہم یہاں سے ایک چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ بہتر ہوتا ہے الحمدللہ. پھر آپ صحافت میں آگے, جب صحافت آپ نے کا سٹارٹ کیا آپ نے لکھنا, تو وہ کیا موضوعات تھے جو آپ کو لگتا تھا, چونکہ دلاور صاحب جو ہیں وہ چودھری صاحب کا جو معاشرے میں ایسی دور رس نظر ہے, بڑے کین آبزرور ہیں, دیکھتے ہیں معاشرے کو پھر اس کے اوپر لکھتے ہیں. میں آپ کو بہت عرصہ پہلے سے فالو کر رہا ہوں, میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ان کو پڑھا کرو, اور الحمدللہ بہت سی گرومنگ بھی آئی آپ کو دیکھ کر. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے معاشرے کو اس وقت دیکھا, اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً, چونکہ وہ لکھنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوا نہ ختم ہوا, تو اس وقت کے دور میں اور اب کے دور میں ایز اے صحافی چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایز اے صحافی اور ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ ڈیٹیوریشن ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک. سوسائٹی کے ہماری جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں وہ جو ایک مطلب ایک پختگی تھی, ایک کمپیکٹنس تھی, وہ اب ہمیں نظر نہیں آتی. ساتھ ساتھ ایک افراتفری ہے, ایک ڈیٹیوریشن ہے. اس وقت جب میں نے شروع کیا 90s میں جرنلزم, تو اس وقت تو اتنا وہ ہمارے پاس فلو آف انفارمیشن نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ نیوز پیپرز ہی تھے, پرنٹ میڈیا ہی تھا پاکستان میں خاص طور پہ. تو لیکن اب ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل یہ وہ فلاں ہر چیز ہے اویلیبل ہے, لیکن اس کو ہم اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ جو ہمیں اٹھانا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ پختگی آنے کی بجائے, میچورٹی آنے کی بجائے ایک بگاڑ سا محسوس ہوا, اور وہ بگاڑ اب اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے معذرت کے ساتھ. تو ہمیں بر وقت بہت ساری چیزوں کے بہت سارے اقدامات جو ہیں, بہت سارے سٹیپس جو ہم لینا چاہیے تھے ہمارے لیڈرشپ کی طرف سے, ہمارے تمام جو ہم سوسائٹی کے ایک افراد ہیں, ہمیں اپنے انڈیویجولی اجتماعی طور پہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ نہیں لیے جا سکے. کیونکہ اب میں مختلف تعلیمی اداروں میں بھی جاتا ہوں, ٹھیک ہے, جب بھی مجھے بلایا جاتا ہے لیکچر کے لیے, اور دوسرے انسٹیٹیوشنز میں بھی جاتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ اب ہمارے یہاں وہ ایسا ایک معیار نہیں ہے. جو پہلے کے لوگ تھے, وہ جیسے میں نے جس ماحول میں جرنلزم شروع کیا یا آنکھ کھولی, تو ایک بڑا انٹلیکچوئل ماحول تھا, بہت اچھے اچھے شعراء تھے, بہت اچھے اچھے صحافی تھے, بہت اچھی چیزیں لکھتے تھے, کتابوں کے حوالے دیے جاتے تھے, کتابوں کی باتیں ہوتی. بالکل. لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے پروفیشن میں بھی اب وہ لوگ, ایسے لوگ جو کداور
इंटेलेक्चुअल थे वो मफकूद होते गए और किताबों की बातें भी इसी तरह गायब होती चली गई, और उसके बजाय आम ये ही कि हमने कैसे रेटिंग को कैसे बढ़ाना है, कैसे व्यूअरशिप की बात आ गई, और जो एक ऑथेंटिसिटी की जरूरत जो महसूस की जाती थी जो न्यूज के हवाले से कि ऑथेंटिक हो, इसको परखा जाए, उसके बजाय अब एक ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ लग गई। तो उसने भी, मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं ये सोसाइटी में अपना असर डालती है। हमें तो फील होता है कि ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन उसने हम पे कितना इम्पैक्ट उसका पड़ा है सोसाइटी पे, इंडिविजुअल्स पे, स्टूडेंट्स पे, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन पे, इन पे हम बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। उसका नतीजा ये है कि मैं समझता हूँ कि बिगाड़ जो है वो बढ़ रहा है माज़रत के साथ। ठीक, यानी कि जो ऑथेंटिक चीजें थी उसको भी कहीं पर मफकूद कर देना या फीकी पड़ जाना या किसी बैग जगह पर चल जाना, वो भी हमारा ही कसूर है। फिर आपने ब्रेकिंग न्यूज़ की बात की, असल में हम इसको ट्रेंड फॉलोअर्स कह सकते हैं, ट्रेंड की दौड़ चल चुकी। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि जैसे सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया के आते साथ क्या आप ये समझते हैं कि इसके आने के बाद, जो आपने पहले भी जिक्र कर दिया कि फास्ट हो गई चीज़ें, तो इसके होते हुए लोगों को अपनी बात करने का जो है वो ढंग थोड़ा सा बेढंगा हो गया, उसके बाद तरीका भूल गए कि किस तरह से बात करनी है, मतलब कि जो भी आता है उनमें तमीज़ ख़त्म हो गई, या फिर हम ये भी कहते हैं कि वो इखलाकन ठीक नहीं है, वो इस्लामिक वे में कोई बात ठीक नहीं कर पा रहे, पॉलिटिकल वे में सर आप देख रहे हैं कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, हालांकि पॉलिटिकल सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि वो पॉलिटिकल वे में उसको ठीक किया जाता है, लेकिन वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के आने के बाद जो हमारे माशरे में जो बहुत वर्स्ट किस्म का बिगाड़ पैदा हुआ है, उसको लाने में हमारा कितना किरदार है, उसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है? हुज़ैफा, बात ये है कि जो सोशल मीडिया है जी सर, वो इस तरह है कि जैसे आप समझे एक एरोप्लेन है बड़ा खूबसूरत, ये एक गाड़ी है बड़ी जबरदस्त किस्म, ठीक है ना, आप देखें आपको अट्रैक्ट करती है, या एरोप्लेन आपको बड़ा फैसिनेट करता है, बड़ा आप समझते हैं, लेकिन आपके पास अच्छा पायलट नहीं, आपके पास अच्छा ड्राइवर नहीं है गाड़ी लिए, ठीक है ना, गाड़ी तो मौजूद है, मतलब उसका काम इंफॉर्मेशन देना, उसमें से ये अच्छा ड्राइवर या अच्छा पायलट जो है वो उसको ये जज करेगा इसके साथ कि इसमें इंफॉर्मेशन कितनी है, डिस इंफॉर्मेशन कितनी है, मिस इंफॉर्मेशन कितनी है। हम ना मतलब हम में से बहुत सारे लोग डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन का फर्क नहीं जानते, ठीक है ना। तो ये जमाना जो है ये 5th जनरेशन वॉर का जमाना, जी, बल्कि अब लोग जो दुनिया वाले वो 6th जनरेशन वॉर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, कि वो जो बड़ा एक टारगेटेड किस्म के जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो 6th जनरेशन वॉर का हिस्सा है, जो कि बहुत हद तक शुरू हो चुका है। अभी हम 5th जनरेशन वॉर को नहीं समझ सके, इसलिए कि वो पायलट, वो प्लेन हमें भी दस्तयाब है, वो गाड़ी हमें भी दस्तयाब है, लेकिन हमारे पास वो अच्छा पायलट से मुराद ये है कि हम पहले अपने आप को, सबसे बड़ा प्रोसेसर हमारा ज़हन होता है, हमारा माइंड होता है, ठीक है ना। तो अगर हम प्रोसेसर को मजबूत नहीं बनाएंगे, जो ऑथेंटिक स्टडी है, बुक्स हैं, जो बिल्कुल जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, तो आप प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, बल्कि इंफॉर्मेशन के उस फ्लड में बह जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपका प्रोसेसर स्ट्रांग होगा, आपका पायलट अच्छा है, तो आप वो सोशल मीडिया का जो एरोप्लेन है उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ हुआ ये कि हमने जो इंफॉर्मेशन है, या जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक नॉलेज है, उसकी तरफ तवज्जो कम की। नतीजा ये है कि जब सोशल मीडिया जो है वो उसके हम पे आया, तो हम जो है वो उसकी रो में बह गए, और बहुत सारी जो हमारे सोसाइटी के दुश्मन हैं, बैरूनी अंदरूनी, उन्होंने इसका फायदा भी उठाया, और एक हाइब्रिड वॉर जो है वो हम पे मुसल्लत की। और हम समझते हैं कि क्योंकि हम चीजों को इमोशनल ज्यादा देखने लगे, हमारा प्रोसेसर स्ट्रांग नहीं था, तो जो चीजें हमें इमोशनली अट्रैक्ट करती हैं, हम उनके इजहार का, इबलाग का जरिया बन जाते हैं, न सिर्फ इजहार का बल्कि इबलाग का जरिया बन जाते हैं। आउट ऑफ इनोसेंस हम उस वॉर में शामिल हो जाते हैं। यानी मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि एक बच्चा था, उसके मुंह से खेलते खेलते कोई पर निकल आया, छोटा सा, आ जाता है बच्चे बहुत सारी चीजें बाहर निकल लेते हैं, मट्टी भी खा लेते हैं। तो शाम तक उस एरिया में एक
इंफॉर्मेशन जो कि असल में मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो ये गर्दिश कर रही थी कि फलां बच्चे के मुंह से बगला निकल आएगा, ठीक है ना, ये है मिस इन्फॉर्मेशन, और लोग उसको फैलाते हैं आउट के हमारे पास एक, मतलब ये नहीं कि वो कोई जानबूझ के कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो लोगों को बताते हैं कि हम बड़े इन्फॉर्म्ड, और यहाँ बड़ा एक अनटूवर्ड, बड़ा एक अजीब सा वाकया हो गया है, बड़ा स्ट्रेंज सा, इस शॉप में भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। डिस इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जानते हैं कि आपको ये चीज इस सोसाइटी के लिए बुरी है, ठीक है, तो आप जानबूझ के उसको जो है वो आप उसको एक इंफॉर्मेशन के जरिए आप फैलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, जैसे आजकल हमारे इदारों को बड़ा टारगेट किया जाता है, yes. ठीक है ना, उसमें बहुत सारी जो है वो उसकी वजह ये होती है कि हमारे इदारे कमजोर हो जाए, ठीक है ना, उसका तनाबें जो है वो सारी की सारी बहुत सारी जो है वो हमारे दुश्मनों के हाथों में होती हैं, उसकी कमान, उसकी तनाबें जो भी कह लें, तो हम बगैर सोचे समझे, चूंकि वो हमें अट्रैक्ट करती है, एहसासे महरूमी यहाँ बहुत। yes. तो पहली बात तो ये है कि यहाँ एक जिसकी आजकल पॉलिटिकली भी बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड, बिलावल साहब भी बड़ा जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल। तो पहले तो हमें इसको करना क्या चाहिए, आपने कहा ना, ठीक है, ये सारा कुछ है, इसको करने के लिए हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहिए। हमें हुज़ैफा को भी एहसास दिलाना चाहिए, हमें दिलावर को भी एहसास दिलाना चाहिए, हमें बाकी साथियों को भी, कि हम सबका मुआशरा है, हम सबका पाकिस्तान है, ठीक है ना, उसके लिए इक़दाम करने चाहिए। और उसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, हम लोग जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जापान भी जाते हैं, जी बिल्कुल, हम वहाँ देखते हैं कि लोग वहां भी लाखों लोग हैं जिनको अपना घर मुयसर नहीं है, लाखों लोग हैं जिनको अपना 3 वक्त का खाना मुयसर नहीं है, मांगते हैं लोग वहां भी, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे अंदाज और है, यहाँ सिर्फ मांगा जाता है, वहां कोई किसी फन का मुजाहरा कर लेते हैं, अक्सर लोग गिटार बजा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, या कुछ भी, बिल्कुल, बहरहाल मांगते हैं वो भी। इसका मतलब ये है कि जो डेवलप्ड से डेवलप मुल्क भी हैं, वो भी सब लोगों को अपने सस्टेनेंस नहीं दे सकते, ठीक है ना, घर नहीं दे सकते, रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकते, एग्जैक्टली, लेकिन क्या दे सकते हैं फिर सबको? एजुकेशन, और वो है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन बट क्वालिटी एजुकेशन। जब हम क्वालिटी एजुकेशन हम देंगे तो हम सोसाइटी के हर फर्द को बाशऊर कर देंगे, उसे ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस इंफॉर्मेशन के पीछे भागना है, कौन सी मेरे लिए हैज़ार्ड है, मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे मुल्क के लिए, कौन सी चीज मेरे लिए इंडिविजुअली बेहतर है, क्या चीज मैं अडॉप्ट करूं तो मैं जो है वो कुछ बन सकता हूं या कुछ गेन कर सकता हूं। देखे ना, जिन डेवलप्ड कंट्रीज का हमने हवाला दिया, वहां भी लोग, मैंने पहले कहा, बगैर छत के हैं, मांगते हैं, लेकिन वो उनकी चॉइस है, क्योंकि उसी मुल्क में लाखों करोड़ों और दूसरे मुल्कों से भी आए लोग जो है वो सस्टेनेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो अब चूंकि वो क्वालिटी एजुकेशन तो सबके लिए है, आगे उनकी चॉइस है कि वो इस तरह रह गए, लेकिन वो अपना भला बुरा जानते हैं, इसलिए वो अपने मुल्क को, बहरहाल वहां भी बाज़-औक़ात हैजान खेज बातें होती हैं, चीजें होती हैं, सारा कुछ होता है, पॉलिटिक्स में होती है, सोशल लाइफ में होता है, लेकिन वो अपने मुल्क को एक डगर पे, आगे की डगर पे जो है वो उसका सफर जो है वो जारी रखते हैं। वजह ये है कि वो अपना भला और बुरा जानते हैं। असल में उनको प्रायोरिटीज का पता है, कुछ चीज़ों को बता। अच्छा, यहाँ पे आपने एक एग्जांपल दी थी मिसकम्युनिकेशन की, मिसगाइडेंस की, कि वो मिस इन्फॉर्मेशन, कि वो हालांकि पर निकला लेकिन वो बगला बनाकर पेश किया गया। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें हमें किताबों में भी कहीं ना कहीं मिलती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बनाकर पेश की गई, मतलब हुआ कुछ था, उसको हिस्ट्री में कुछ और लिखा गया और अब तक जो है वो हमारे साथ सामने ऐसे बनाकर पेश किया कि जैसे कि वो बहुत यहाँ तो वर्स्ट किस्म का था, या कोई बहुत चीज़ को जो है ना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। चूंकि आपका किताबों से बहुत गहरा ताल्लुक है तो वो भी हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। हुज़ैफा, बिल्कुल ऐसा है जी। हमें एक के अजीज हमारे दानिश्वर थे जी 70s 80s में, तो उन्होंने एक किताब लिखी है मर्डर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अगर हम वो पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कितना डिस्टॉर्ट किया गया हिस्ट्री को, कौन सी बातें, लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, मैं देख रहा था हॉवर्ड जिन की किताब द पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, हॉवर्ड जिन अमेरिकन है, पायलट रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में,
एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे भी उनका नाम है। तो उन्होंने लिखा है कि अमेरिका में भी बहुत सारी स्टेट्स में कोलंबस को हीरो बना के पेश किया गया सही उनके सिलेबस में, करिकुलम में, ठीक है। हालांकि कोलंबस एक विलन था, उसने बहुत टॉर्चर किया, लाखों लोगों को मरवा दिया और लाखों लोगों को उसने से बेगार लेना शुरू की उसने, ठीक है ना। जो वहाँ के जो नेटिव थे, जो अमेरिकन थे, जिनको हम रेड इंडियंस कह लेते, वो कोलंबस समझता था कि वो इंडिया आया हुआ है, बिल्कुल, वो तो पता ही नहीं चला उसकी जिंदगी में कि उसने अमेरिका दरियाफ्त किया। तो बाद में लोगों ने बताया ना कि कोलंबस ने तो अमेरिका दरियाफ्त, वो समझता था कि वो किसी और जगह से वो जो इंडिया का जो साहिल है वहां उतरा हुआ, और तांबे की रंगत वाले सुर्ख सुर्ख लोग को देख कर ये रेड इंडियंस है। हाँ, असल में सही। तो एक तो ये है कि ये हर जगह है, लेकिन इस पे मैं भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जब जाता हूँ या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ तो मैं टीचर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि करिकुलम में और आपके सिलेबस में बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं, कमियां रह जाती हैं, उसको आप अपने एनालिसिस के जरिए, अपनी स्टडी के जरिए जो आप को ज्यादा पढ़ना चाहिए स्टूडेंट से, उसको दूर करें, कम करें, ताकि स्टूडेंट सिलेबस तो ठीक है पढ़ रहा है उसमें, उसको पता, लेकिन साथ साथ उसको ये जरूर पता चल जाए कि ये हमारी सोसाइटी के लिए कुछ घड़ी हुई बातें हैं, कुछ ऐसा है, कुछ हकीकत है, कुछ अफसाने हैं, तो कुछ वो उसके साथ एक्वेंटेड होता जाए। इसी तरह अगर साइंस की तालीम है तो हमारे यहाँ मैं बड़ा गिला करता हूँ अपने साइंस के साथ से, करिकुलम सेटलर से, कि आप लोग अभी तक हमें न्यूटोनियन फिजिक्स पे ही सारा एम्फेसिस है, ठीक है, थोड़ा आइंस्टाइन को भी पढ़ा देते हैं, कोई डार्क मैटर का जिक्र ही नहीं है, जो कि अब नई रिसर्च है और उसमें बताया जा रहा है कि 95% of the universe is composed of dark matter and dark energy. Oh my God. We are living in a world which is composed of only 5% of the material of we are talking about. Only 5%. तो ये हम लोग जब आप नहीं बताएंगे तो एक सफोकेशन होगी। yes. अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ये यहाँ पे टीचर्स का रोल है कि वो आए, वो पढ़ें, लिखें, वो बताएं कि भाई लिखा तो हुआ है ऐसा, लेकिन असल में ये था और इसके बाद ये, अब नाउ यू कैन मेक योर ओन कंक्लूजन्स। स्टूडेंट्स फिर बड़ा आसान होगा, वो अपना एनालिसिस साथ दे, तो ये करे चीज, वो लोगों को करे, ठीक है ना। एक तो इसको ठीक करने के लिए दो चीजें, कि एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड दें, क्वालिटी एजुकेशन से शुरू करें, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेहतर बनाएं करिकुलम को, अपने सिलेबस को, ना हो सके तो वो कमी टीचर पूरी करे। जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकले तो वो अपने सब्जेक्ट में काफी हद तक जो है वो एक मतलब एक सैचुरेटेड आदमी हो, बिल्कुल ठीक, तो वो एक अच्छा माशरे का फर्द बनेगा। सर असल में जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी वो चीजें पढ़ी हुई हैं जो वो अपने ज़माने में पढ़ चुके, उसके बाद अब पढ़ाने से पहले बस थ्रू आउट थोड़ी बहुत चीज़ें देख ली, डिटेल्स में नहीं जाते, तो शायद ये भी वजह है कि वो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो वेरिएशन नहीं लेके आ पा रहे हैं। अच्छा, चौधरी साहब के पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके हवाले से मशहूर है कि इसमें वो किताबें मौजूद हैं जो हमें आम मिलती नहीं है, तो हम वो भी इंशाल्लाह विजिट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो मैं किताबों की जानिब जाता हूँ, आपने जिक्र भी किया किताबों का, तो किताबों से इतना शगफ, मतलब कि वो ऐसी ऐसी किताबें भी देखी गई जो कि हम ये कह रहे होते हैं कि शायद हमें मिल जाए हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, कि हमें उसके हवाले से कोई ना कोई, अच्छा चलें वो एक चीज़ अलग है। ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में किताबों ने कितना असर किया, जो आप किताबों की दुनिया में जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हुज़ैफा, मैं तो समझता हूँ कि मुझ पे बहुत ज्यादा असर किया है। एक तो मेरा जुनून है किताबें शुरू से ही, वो कहते हैं ना कि ये निस्फ सदी का किस्सा है, स्टडी आप देखेंगे वो निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, बिल्कुल ठीक है ना, जिंदगी की सारी उम्र गुजर गई किताबों के साथ। तो किताबों ने मुझे ये सिखाया है कि माशरे में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से कि जो ज्यादती हो, किसी के साथ जुल्म हो, ठीक है ना। आप अगर कहीं किसी जगह अपर हैंड पे हैं तो आपको वहां पे दरगुजर और बहुत जो है वो हिल्म के साथ जो है वो आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अगर मैं समझता हूँ कि इंसान यही सीख ले
زندگی میں. تو یہ بھی اس کے ساتھ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ معاشرے میں ایک ایکویلٹی کا خواہاں ہو. کتابوں نے مجھے یہ سکھایا کہ معاشرے میں آپ جو ہے وہ ایکویلٹی ہونی چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ہونے چاہیے, سب کے ساتھ جو ہے سب کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے, سب کا معاشرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. چند لوگوں کا جو کیا جس کی وجہ سے یہ ساری اینٹی ریپرکشنز پیدا ہوتی ہیں کہ ہم جو ایک معاشرے جب ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں 1-2% ایلیٹ کلاس میں اور 98% جو ہے وہ آرڈینری پیپلز میں جب ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ڈویژن جو ہے وہی اصل سفوکیشن پیدا کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, سب کے ساتھ برابر کی اپرچونٹیز دے, اور اس کا آغاز جو ہے اس کی بیس جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اب دیکھیں ہمارے یہاں ابھی تک ہم یہی طے نہیں کر سکے کہ کون سے ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے. کہیں بہت جو ہے وہ ہائی فائی ہے, کہیں بہت لوور کلاس ہے, اور اسی طرح کے ہم لوگ پیدا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمیں سب یہاں سے شروع کرنا چاہیے, سٹارٹ لینا چاہیے کہ سب کے لیے ایک سا سلیبس, ایک سا کریکولم, ایک سے لوگ. آپ نے بات کی ٹیچرز کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں, میں اس پہ بھی تھوڑی سی کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ٹیچر کا کام ہی پڑھنا اور پڑھانا ہے, صرف پڑھانا نہیں ہے, پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا جاب کا حصہ ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی وہی روایتی چیزیں ہیں کہ جو جیسے میں نے دیکھا ہائر ایجوکیشن والوں سے پوچھا کہ جی آپ کا کیا کرائٹیریا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی جو زیادہ سے زیادہ وہ کروا دے اسائنمنٹس وغیرہ کیا اسے ہوتا ہے جو, ٹھیک ہے نا, جو پی ایچ ڈیز کروا دے, سب تھیسس کروا دے, اس کو ہم بیسٹ ٹیچر دے دیتے ہیں. میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے, دیکھیں وہ بڑے سمجھدار ہیں ہمارے جو پی ایچ ای سی کے میں نے ڈاکٹر شاہد منیر میرے دوست بھی ہیں, تو میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ بیسٹ انوویٹو ٹیچر کا ایوارڈ بھی آپ دیں. کہ جو تھیسس تو ایک ہی کرائے سال میں چلو, لیکن اس میں ایک ڈفرینٹ انوویشن دے, ایک ڈفرینٹ اس میں اپنی آؤٹ پٹ دے جو باقی سب سے ڈفرینٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ 10 تھیسس آ گئے ہیں 20 آ گئے, بلکہ ایک ایسا ہے جو ایک ہی ہو اور لیکن یکتا ہو, اس کو دیکھ کے بندہ کہے کہ یار یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ساری اس ٹیچر کی پڑھائی ان پٹ اس کا بھی زور جو ہے وہ شامل ہو اس میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ. بالکل صحیح. تو وہ اس پہ زور کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ پھر جو پڑھنے والے ٹیچر ہیں ان کو یہ ایوارڈ ملے گا, جو آگے اپنے صرف یہ اس پہ بلیو نہیں کرتے کہ میں ایک سال میں 50 تھیسس کرا دوں, 10 کرا دوں, 6 کرا دوں, بلکہ وہ اس پہ بلیو کریں گے 1 کرا دوں, لیکن وہ ایسا ہو کہ مجھے بیسٹ انوویٹو ٹیچر کا ایوارڈ. تو اس کے لیے کوششیں تو ہم کر رہے ہیں زبردست لیول پہ, جس لیول پہ ہم یہ باقیوں کو بھی رغبت ملے گی اور اس کو یہ سلسلہ اچھا نکلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ای سی سے آگے بڑھ کے یونیورسٹیز کو پھر یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے کالجز میں بیسٹ انوویٹو جو ٹیچر جو ہے وہ ایوارڈ جو ہے وہ روشناس کرانے چاہیے, متعارف کرانے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس سے ایک ماحول ہی بدل جائے گا. وہ کہ ہم بولی بات کی کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تھیسس کرانے والا انوویٹو قسم کا, ڈفرینٹ قسم کا, یونیک قسم کا جو ٹیچر ہوگا وہ زیادہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے گا کہ مجھے زیادہ سمجھا جا رہا ہے, مجھے میرے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, مجھے زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے. تو ٹرینڈ اس طرف آئے گا کہ یار 10 تھیسس چھوڑو, ایک بھی ہو اور انوویٹو. یہ ہے ایک میری اس سلسلے میں رائے. بالکل سر. انوویشن کی آپ نے بات کی. سر ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے وہ کتاب بینی کی طرف نہیں آ رہا ہے. اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ہر چیز اب آسان ہوگی, ویڈیوز بنا لی گئیں یا ریلز بنا لی, اس کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیا, پھر کمپٹیشن آ گیا, اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا دیکھی کام شروع ہو گیا کہ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس کا ہمیں نقصان یہ دیکھنے کو ملا کہ نوجوانوں کے اندر شعور کی بہت کمی ہو گئی, اور وہ اس کے اوپر پھر کوانٹٹی کے اوپر چلے گئے کہ کام بہت زیادہ ہو جائے, کوالٹی بہت کہیں پیچھے رہ گئی. تو وہ نوجوان طبقہ کتاب کی طرف ایک تو کیوں نہیں آ پا رہا ہے, بیسک پیچھے ریزن کیا ہے, اس کو لانے کے لیے کیا کیا جائے کہ وہ آرام سے جو ہے نا اس کی طرف آ سکے؟ بات یہ ہے حذیفہ کہ ہمارے یہاں شروع سے سوشل میڈیا سے پہلے بھی ہم ایک معذرت کے ساتھ کتاب دوست کی بجائے کتاب دشمن معاشرہ بن گئے ہیں. ہم نے کتاب
को पढ़ने वाली जो आदात है उनको प्रमोट ही नहीं किया। सही, ठीक है ना। मसलन मैंने एक सीएम चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, जी जी जी, उस वक्त मैंने उन्हें ये कहा कि आप किताब को प्रमोट करने वाला माशरा बनाएं। सही, उन्होंने कहा वो कैसे बनेगा? मैंने कहा वो इस तरह बनेगा, एक कोशिश है बिल्कुल कि आप हर यूसी 50,000 यूसी हैं पंजाब, आप हर यूसी का एक हाई स्कूल सिलेक्ट करें, ठीक है, वहां जो बड़ा अकोमोडेटिव हो, गांव में 4-5 यूसियों को मिला दें, ठीक है, वहां बाजुकात हाई स्कूल 5-6 गांव में मिलके एक होता है, ठीक है ना। शहरों में तो एक शहर में सैकड़ों हाई स्कूल होते हैं। सही, तो आप उस हर यूसी के हाई स्कूल में जो अकोमोडेटिव हो, जहां 2-4 कमरे फालतू ही पड़े हुए हैं, ठीक है, वहां लाइब्रेरी बनाएं। सही है, लाइब्रेरी बनाएं, और लाइब्रेरी की पैसे कहाँ से आए? हर नाज़म, जो उस वक्त नाज़म होते थे ना हमारे लोकल बॉडीज के, उसके पास लाइब्रेरी फंड होता है, अच्छा, यूटिलाइज नहीं कर रहा। सही, देखिए मैंने कहा आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपको अकोमोडेशन मिल गई हाई स्कूल में, 2-1 बड़े हाई स्कूल ऐसे जरूर होते हैं यूसी में, शहरों में, और देहात में 5-6 यूसियां मिला के एक आधा निकल आता है। सही है, वहां आपको फ्री अकोमोडेशन मिल गई, आपको फ्री बुक्स मिल जाएंगे। नाज़िम को कहें कि आप जनाब ये यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए अपना फंड्स यूटिलाइज करें अपने, ठीक है ना, ठीक है, सारा कुछ फ्री हो गया। 8th, 9th और 10th क्लास के उस यूसी के जितने भी हाई स्कूल हैं, या उन देहात में जितने भी हाई स्कूल हैं, उसके 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट को हफ्ते में एक बार 1 घंटा वो आए उस लाइब्रेरी में, हर 8th, 9th और 10th, ठीक है, और वो किताबें पढ़े। सही, जो किताब वो पढ़ रहा है उसको वो अपने रजिस्टर में लिखे कि ये मैंने क्या पढ़ा है, एक उसका मरकजी ख्याल बना के या समरी बना के, ठीक है ना। फिर जब वो 10th में एग्जाम दे तो उसका 50 मार्क्स का एक वाइवा हो, जबरदस्त, कि वो जो उसने पढ़ा हो 8 से लेके 10 तक, वो उससे मुतालिक क्वेश्चन किए जाएं, उसका रजिस्टर लिया जाए, फिर उसको आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है वो मार्क्स दिए जाएं, बहुत अच्छा, ताकि वो उसके एड अप हो, उसका एक वो जो आगे मेरिट है, जिसकी एक लड़ाई है, कंपटीशन, उसमें भी वो, इसलिए उसको पढ़ना भी पड़े। तो मैंने कहा आप 10-15 साल में एक बड़ा अच्छा माशरा क्रिएट कर, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम किताब दोस्त सोसाइटी नहीं है, उनको तजवीज तो बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप चेयरमैन टास्क फोर्स लाइब्रेरीज बन जाए, हम लाइब्रेरीज बनाते हैं, आप चेयरमैन बन जाए। मैंने कहा मेरा मकसद नौकरी लेना नहीं था, सही, एक आप तजवीज देना था कि पढ़ी लिखी सोसाइटी कैसे बन सकती है, आप इसको अपने तौर पे मैनेज करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अपना काम करना है। वो 1-2 महीने मुझे यही कहते रहे, मैं तो खैर इसमें इंटरेस्टेड नहीं था जॉब, मैं तो ये चाहता था कि सोसाइटी का कोई भला हो, और मेरी तजवीज से हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर काम नहीं हो सका। अभी भी अगर हम ये काम शुरू कर दें, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, मेरी आपके इस पॉडकास्ट के जरिए तजवीज उन तक पहुंचे और ये काम शुरू करें, मैं आप रेस्ट एश्योर 10-15 साल में हम भी एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी बना लेंगे, किताबें पढ़ने। देखिए सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है, अमेरिका को भी, हम ये कहें कि हमारे पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल वहां भी किताबें पढ़ने का रुझान कम हुआ है, यूरोप में भी कम हुआ है कंपैरेटिवली। लेकिन आप ये देखें कि सोशल मीडिया यूज जो है, गूगल यूज, इंटरनेट यूज डेवलप्ड कंट्री में बहुत परसेंटेज आई है, और वहां अभी भी किताबें पढ़ने की परसेंटेज अभी भी बहुत आई है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। जनूबी पंजाब के एक साहब थे, वो उन्होंने बैरिस्ट्री की लंदन से, तो उन्होंने कहा मैं मुकम्मल कर लिया, आज मैं बैरिस्टर बन गया हूँ, अब मैं थोड़ी सी सैर करूँ। जायज भी था, सही है। वो एक बस में बैठे तो एक बुजुर्ग सफेद बालों वाले किताब हाथ में पकड़ के बैठे हुए थे, एक सीट खाली थी, उन्होंने कहा मैं बैठ जाऊं, उन्हें कहा हाँ बैठे हैं, तो वो बड़ा खुश था। उसने कहा आप क्या करते हैं? उसने कहा पहले आप बताएं बेटा आप क्या करते हैं? मैं कहा जी मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और अब मैं सैर कर रहा हूँ, मैंने बार एट लॉ किया है। अच्छा। उन्होंने कहा अब आप भी बता दें आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं अभी अपनी तालीम मुकम्मल, वाह, और मेरा नाम बर्ट्रैंड रसेल है, जो कि बहुत मशहूर नोबेल प्राइज विनर फिलोसफर थे ब्रिटेन के, और बहुत सारी किताबें, ठीक है। तो हमारी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। हम ये हर वक्त हम ये इस बेइत्मीनानी का शिकार रहे कि यार हमारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है ना। अभी भी मुझे मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेते जी, तो वहाँ एक बच्ची ने मुझे ये कहा कि जी सर ये जो किताबों की दुनिया है और ये हकीकी दुनिया, मैंने कहा यहीं रुक गए। अच्छा, किताबों की दुनिया ही हकीकी दुनिया है। अगर आप किताबों की दुनिया को हकीकी दुनिया नहीं समझते, यही वजह है
ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا ڈکلائن. بالکل بالکل بالکل. جو لوگ کتابوں کی دنیا کو ہی حقیقی دنیا سمجھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں, ان کی ریسرچ کہاں پہنچ گئی ہے, وہ خود کہاں پہنچ گئے ہیں, ان کی سوسائٹی کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم لوگ کہاں ہیں, کیونکہ ہم کتابوں کی دنیا کو حقیقی دنیا نہیں سمجھتے. تو مطلب یہ جو اس کا کہنا تھا نا اس بچی کا, اس میں آپ کے پورے معاشرے کی عکاسی کی. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کتابوں کی دنیا جو ہے وہ حقیقی دنیا نہیں ہے. حقیقی دنیا یہی ہے کہ ہم پیسے کمائیں, بہت سارے آگے بڑھیں, کوئی پریکٹیکل کام کریں. ٹھیک ہے, اسکلز اچھی بات ہے, لیکن انسان کو انسان بھی تو بنانا ہے. ہم نے نہ انسان کو روبوٹ نہیں بنانا, ہم نے انسان کو منٹ میکنگ مشین نہیں بنانا کہ جو سکے ہی گھٹتی رہے. ٹھیک ہے, ایک انسان کو بھی, اور انسان کو انسان بنانے کے لیے کتابیں بہت ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ نے بڑا اچھا ایک وہ منظر کشی کی, اس کو دیکھ کر جو ہے وہ انشاءاللہ جو آپ نے تجاویز بھی پیش کی وہ بہت زبردست ہیں. ہمارے معاشرے میں سر, معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے, اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کے لیے کوئی اتنا زیادہ نہیں سوچتا. وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے باقی لوگ اور ہیں وہ کر لیں گے, ہم اپنا کام کرتے ہیں. اچھی بات. بالکل. تو آپ نے کتابوں کی بات کی, میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے میڈیا کی طرف آؤں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اب یہ دیکھا ہے کہ ایک رجحان چل چکا کہ تقریباً 700 سے زیادہ چینلز کھل گئے, کمپٹیشن چل رہا ہے سر. اس میں اب یہ چیز آفینسو نہ ہو جائے تو میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ ان میں زیادہ تر چینلز جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کے ہیں, بااختیار لوگوں کے ہیں, یا ان لوگوں کے ہیں جو اپنی بات منوانا جانتے ہیں. کچھ ایسی ہی بات ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کی ہے ریسنٹلی. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ان چینلز پر چیز چل رہی ہوتی ہے, بلیٹن یا کچھ اور, تو کیا وہاں پر جو بات کی جا رہی ہوتی ہے ان میں کہیں نہ کہیں اپنا مفاد نہیں ہوتا؟ دیکھیں حذیفہ, جرنلزم میڈیا جو ہے پوری دنیا میں ایک بزنس تو ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہیں کہ جی سر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, بزنس بھی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی, یہی بات میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں ارباب اختیار کے سے ضرور کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, جو گورنمنٹ میں ہوں یا اور اچھے جو اداروں کے لوگ ہوں ان سے بھی کرتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک لائر ہیں, ٹھیک ہے نا, یو آر اے پریکٹسنگ لائر, ہمارے بھائی بھی پریکٹسنگ لائر ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کی بھابھی چاچی بھی جو ہے پریکٹسنگ تو نہیں ہے, وہ بھی شروع کریں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دن نہ جائیں کورٹ, میں چلا جاؤں؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ ہی لائر ہیں, آپ نے بیسک ایجوکیشن لی ہے, آپ نے سارا کچھ کیا. ہمارے کوئی بھائی سمجھے فارماسسٹ ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ میں میڈیکل سٹور بنا لوں؟ نہیں ہو سکتا. نہیں, جس کا کام اسی کو ساتھ. تو ہمارے ارباب اختیار نے یہی تو غلطی کی, انہوں نے لڈوؤں کی طرح جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ میڈیا لائسنس ہاؤسز کے بانٹے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں کسی کرائٹیریا کا خیال نہیں رکھا گیا. میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک لائر ہی کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے, ایک فارماسسٹ ہی میڈیکل سٹور کھول سکتا ہے, اس کو لائسنس ہونا کوئی ملے گا, اسی طرح میڈیا لائسنسز بھی زیادہ تر انہی لوگوں کے پاس ہونے چاہیے جو کہ بڑے عرصے سے میڈیا کا کام کر رہے ہیں, جن کے پاس میڈیا کا ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, کوئی کچھ ہے, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کیونکہ نہیں ہو, لیکن ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے تھا اور ان کو انکریج کرنا چاہیے تھا کہ جو میڈیا کا کام کر رہے وہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے یہ ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے, کسی انڈسٹریلسٹ ہے, تو مجھے اس کا لائسنس نہیں ملنا چاہیے, وہ اسی کا رائٹ ہے. جس میں جو چیز مینوفیکچر کر رہا ہے وہی بہتر کر سکتا ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, اسے چھوٹے سے کام سے شروع کیا ہوگا, آج اس کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, فیکٹری ہے, اس کے ایک برانڈ ہے, اس کے پاس میں بھی کوئی بھی برانڈ ہے. اسی طرح میڈیا کو بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا جو کہ میڈیا میں ایکسپیرینس رکھتے تھے, اور اس کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا 10 سال کا 20 سال کا ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ ایکسپیرینس ہے تو آپ کے نام کا لائسنس ملے گا, ادروائز نہیں. ادروائز تو پھر ہر کوئی اپنا دیکھیں, ہر پروفیشن, کسی ایک پروفیشن کو کیا کہیں, ہر پروفیشن میں ڈاکٹرز میں بھی ایسے لوگ شامل ہو جائیں گے, لائرز میں بھی شامل ہو جائیں گے جو اپرچونسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا, جب تک کہ ہم ایک
सेट पैटर्न नहीं देंगे, क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, तो ये बड़ा जरूरी है। सही। हम अब इख्तिताम की जानिब जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिनेरियोज को क्या देख रहे हैं? आप आजकल जो चल रहा है उसमें बेहतरी आएगी या नहीं आएगी? पाकिस्तान आज से 50 साल बाद या 25 साल बाद किस जगह पर खड़ा होगा? अच्छा, एक चीज जो आप, एक बात मैं और करता चलूं पिछले क्वेश्चन के हवाले से कि 700 चैनल हो गए, 800 हो गए, लेकिन क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। क्रेडिबिलिटी इसीलिए खत्म हो गई कि जब हम चीजों को बहुत ज्यादा, बिजनेस तो है लेकिन अगर हम उसको बिजनेस ही बना देंगे, वो बिजनेस है, बिजनेस ही नहीं है, ये फर्क है, ठीक है ना। उसमें एक मिशन भी है, एक उसमें और चीजें भी, ऑब्वियसली उसके जरिए बहुत से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और वो एक अमानत है कि उसमें डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन शामिल ना हो, ठीक है ना। वो सच के इब्लाग का जरिया है सहाफत और मीडिया जो है। तो जब हम रेटिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे, जब हम आगे एक दूसरे को कंधा मार के आगे, कोनी कंधा मार के आगे बढ़ने के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो हम जो है वो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो उसको नुकसान जो कि आप आज है। कभी 2 अखबार थे, एक अखबार था, 2 अखबार थे और उनकी बड़ी सेह थी। आज 700 चैनल है और कोई फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें भी हैं। तो एक बात, दूसरा वो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या, दोबारा सुन, पॉलिटिकल सिनेरियोज। देखें, हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस होती है वो पॉलिटिक्स है। सही। अभी किसी चाय खाने पे चले जाए, अभी किसी हजाम की दुकान पे चले जाए, किसी बस स्टॉप पे चले जाए जहाँ इंतजार करना पड़े, किसी बस में बैठ जाए, सही, किसी कोई 4 दोस्त इकट्ठे हो जाए, कोई भी हो, कोई महफिल हो, शादी है, गमी है, वहां पॉलिटिक्स। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर इंस्टीट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट सबसे कमजोर। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जिस तरफ हम सबसे ज्यादा तवज्जो किए हुए हैं वो ही चीज सबसे ज्यादा कमजोर है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए, ये तो माशरे की सबसे ज्यादा तवज्जो इस तरफ है। बिल्कुल। इसी तरह है जिस तरह हमारी सबसे अहम गेम जो है वो क्रिकेट है, और क्रिकेट में हम सबसे कमजोर होते चले जा रहे हैं। वो हारे वो जीते तो हम, यानी वो कहते हैं ना कि आधा वो दे आधा वो, हम बचपन में कहानी सुनते थे तो मेरा पेट भी भर जाए। तो इस लेवल पे मतलब ये, इसकी वजह ये है कि इसका मतलब ये है कि हम तवज्जो तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन शायद वो दूसरे इंग्रेडिएंट, वही वाली बात, क्वालिटी एजुकेशन, मेजोरिटी वो नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि डे बाय डे मैंने ये देखा है, जो मैं किताबों में भी पढ़ता हूं, और अगर एक जायजा लूं अपने मुल्क का तो अच्छे पॉलिटिशियंस की जगह हमें कम अच्छे उससे कम अच्छे लोग ही मिलते गए हैं, ठीक है ना। और अब ये वक्त आ गया है कि कोई किसी के पास कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, जज्बाती बातें हैं और जज्बात को ही कैश कराया जाता है, ठीक है ना। कभी हम हकीकी आजादियों के चक्कर में पड़ जाते हैं इस नारे को, कभी हमें वोट को इज्जत देनी होती है, कभी रोटी कपड़ा मकान, और मिलता कुछ भी नहीं, सिर्फ चंद लोगों के मफादात पूरे होते हैं, बाकी वैसे के वैसे रहे। Exactly. तो अगर आप मौजूदा सिनेरियो देखना चाहते हैं, मतलब उसको परखना चाहते हैं, तो आप ये अपना जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवेल है जिसमें उसने बताया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाता है और कैसे लोगों को मतलब अपने जो फार्म हाउस, एनिमल फार्म उसका नाम है, एनिमल फार्म वाले मिलके जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट आ जाते हैं, वो कैसे उनको बिट्रे करते हैं, कैसे धोखा देते हैं, कैसे झूठी सच्ची बातें करके बहलाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वो एनिमल फार्म हमारे सब लोग पढ़ लें सोसाइटी, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है और किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब किसी के पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, ठीक है ना, अगर मैं आपको कहूँ ज़ैफा मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आप एक लफ्ज जरूर पूछें, कहें जवाब में, वो है कैसे। ठीक, बिल्कुल सही आप, कैसे। तो अगर हम कैसे का लफ्ज नहीं पूछेंगे तो फिर वो उनको ये बताना पड़ेगा ना कि कैसे।
भाई कोई हमारी किस्मत बदलना चाहता है, कोई हमारे वोट को इज्जत दिलाना चाहता है, कोई रोटी कपड़ा देना चाहता है हमें, कोई हमें हकीकी आजादी देना चाहता है, वो ये तो बताए कैसे प्रोग्राम क्या है उसके पास, क्या उसने क्या चेंज लेके आया, क्या उसने अपनी पार्टी में जो पढ़े लिखे लोग हैं ये तय किया कि 25% 30% उनको ही टिकट दे देगा, ना कि वही एलीट क्लास, वही इलेक्टेबल्स, वही लोग कर रहे हैं, वही फिर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ऐसी कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब है उसके पास मिनिमम लेवल पे भी प्रोग्राम नहीं है कि कम से कम मैं चेहरे ही बदल दूं, ठीक है ना। और वही सारे सिलसिले, वही वो कहते हैं ना कि वही चाल बेढंगी सी जो पहले थी सो अब भी है। तो यही हमारी एक मिसरे में जो हमारी पॉलिटिक्स का हाल है वो यही है। बिल्कुल सही है। प्लानिंग जरूरी है, हर चीज़ का क्राइटेरिया बनाया जाए तो फिर जो है वो, चाहे वो कोई फील्ड है, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो हमें बेटरमेंट के लिए कोई भी काम किया जाए। तो हम इख्तिताम की जानिब चलते हैं। मैं लास्ट में चाहूँगा कि मुझ जैसे नौजवानों के लिए जो है वो आप कोई पैगाम दें जिसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो समो जाएं। देखिए, मैं एक लफ्ज़ का पैगाम है जी, और वो है सीखें। वाह। सुबह उठें, ठीक है, और ये सोच के उठें कि आज एक नई चीज सीखनी है, एक नई चीज पढ़नी है। ज्यादा ना करें, बस एक डेली सीखें, अपने गौर व फिक्र से अपने विजडम को जो है वो तेज करें, आगे बढ़ाएं, मैच्योरिटी को आगे बढ़ाएं, और डेली बेसिस भी ये करें। सही, मेरा ख्याल है माशरा भी बेनिफिटेड होगा और आप भी, इंडिविजुअल भी उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करें। बिल्कुल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मैं आई एम वेरी डिलाइटेड टू हैव यू इन माय पॉडकास्ट। मैं लिटरली आई वांटेड टू रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट। बहुत अरसा पहले से मैं चाहता था कि मैं आपके साथ बैठूं, बातें करूं और सीखूं। और देखें, हम घर के लोग हैं, मतलब यस, मेरे भाई हैं, आपके वाले जी, फिर भी हम इतना वो लेट हो गए एक दूसरे की टाइमिंग की वजह से। चलें, इसमें भी बेहतरी होगी अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपके घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे को दाल बराबर समझ के अपने घर की बात है। नहीं, आप बड़ी शफकत करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं और बच्चे हैं, मोटिवेशन देते हैं। सबसे बड़ी बात ये, और आपने माशाल्लाह, मैं ये कहूँगा कि आप नौजवानों के लिए एक मिसाल बने हैं। आपने अपने मुतवत्तर गौर व फिक्र से, अपने अमल से अपनी शख्सियत को निखारा है। मैं तो आज से 10 साल पहले वाले हुज़ैफा को भी जानता हूँ, और आज वाले को भी। बिल्कुल, आज से 10 साल पहले वाला हुज़ैफा भी कुछ करना चाहता था, ठीक है ना, और आज वाला भी। ये सबसे अच्छी बात है कि आप बेहतर से बेहतर की तलाश में हैं, और वो सारी चीजें आपकी शख्सियत में नुमायां होती चली जा रही हैं। सर, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए सनद से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी शख्सियात से बैठकर बातें करना, सीखना, मुआशरे में अपना किरदार निभाने के लिए मेरे ख्याल से इनफ होता है। हमें अपने लिए, मुआशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, सीखना होगा। सीखने के बाद ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा जिनमें कोई ना कोई सलाहियत है, जिनमें कोई ना कोई पोटेंशियल है, और उनके बाजू, उनके शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।